ସେ କାଣା ଲେଖା ହେଇ ପଢୁଥିଲା କାଣା ପଢୁଛୁ ଇଂଲିଶ ରେ ମତେ ବୁଝାଏ ଭାଇ। আরে ভকুয়া এটা সুভদ্রা যোজনার পয়সা পড়ি যাব বহুর একাউন্ট রে 4999 ଟଙ୍କା। হ্যাঁ হয় গো ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପଇସା ପଡୁଛି। ହେ ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ତମ ପାଦରେ ବି ନମସ୍କାର କରିବା ପ୍ରଭୁ ମୋର ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲ ପ୍ରଭୁ। ভগবান দিছে পয়সা কি ଦେଇଛି মন দাদা দিছে। ମୋହନ ଦେଇଛି। হ্যাঁ ହେ ଯୋଗ ମୋହନ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ ତୁମର ମନ, ତୁମ ପାଦ ତଳେ କରୁଛି ନମ ନମ। ତୁମେ ଆମ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଥିବାରୁ 5000 ଟଙ୍କାର ଦାନ, ଗଲେ ଯାଉ ପଛେ ମୋର ଜୀବନ, ସେହି 5000 ଟଙ୍କାକୁ ମୁଁ ମଦ ଭାଟିରେ କରିବି ଦାନ। 5000 ଟଙ୍କା ପାଇବୁ ଯେ ତୁ ମଦ ଭାଟିରେ করবো দান। হ্যাঁ ইন্তা লোক লাগি বলে নাই দেবার কথা সুভদ্রা যোজনা।